we need to know how to order our priorities. Matthew chapter 6, verse 33. Can you memorize that? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Apan maoy unaha ninyo pagpangita ang kingharian o ang pagkamataro gikan sa Dios, o unya kining tanan nga mga butang igadugang ra kaninyo. So this is very important. We need to know how to order our priorities kung sa ang angay nga atong unahon. Then, so, daghan mga Kristohano karon na dili na sila makampo, di na sila makabasag Biblia, uban di na sila makasimba, makadto simbahan. And thank God, because this place is being used by the Lord. Aron nga nagsimba gani ang buntag, pero pwede ta, let's encourage others to come and fellowship with us, with the Lord. Kay we need to know how to order our priorities. Kung unsa gayon, una, nga atong nga unahon. Number one is order priorities. Your priorities. Kung unsa ang imong ginauna, kinahanglan yun, imong susihon ka na kung mo na ang kabubuton sa Ginoo. Kabubuton ba sa Ginoo nga kita magsimba? Kabubuton sa Ginoo nga kita magampo? Importante na. Anak yun. So number one now is we need to know how to order our priorities. Number two, we need to stand on the Word of God. Barog kita sa pulong sa Ginoo. Can you memorize Psalms 23, verse 1 hanggang sa verse 6? Ang sayo niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul, and leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and the staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Last verse, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So we need to stand on the Word of God. What is the first book sa atong Biblia? The last book. Good. The Ligo ng Ginoo. So, we need to study, we need to read, we need to memorize the scriptures, and never allow nga ang gathering, labi na kung Sunday, di ka makadto. Try your best, because that's part of our life. The Ligo ng Ginoo. So stand in the Word of God. And because of that, number 3, nga itong atagan ng pagtagad na panghitabo in the end times, believe in the power of God. Do you believe in the power of God? Talay ko ng Ginoo. So, Malachi chapter 3, verse 6, from the King James Version, says, For I am the Lord, I change not. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. Kaya ako si Jehovah, walay pagkabalhin. Busa kamo, o mga anak ni Jacob, wala mga ot-ot. Hebrews 13:8 also says, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yesu Kristo mao paghihapon, kagahapon, karon ug hangtod sa kahangturan. Salamat kay nasumpay kita sa Dios nga walay kausaban.
Dalaygo ng Ginoo. Tungod niya na, kita nga nasumpay sa Ginoo, atong gina-enjoy ang blessing sa atong Ginoo. And we are so blessed because of the freedom that we have here in our country. Kaya ban, ginadili. Parehas itong yung una ko. Sa China, ginadili. Nakaadto na mo sa China? Gitugutan na sa Ginoo sa ako, ang ako nakatugil. Nanangyod. So, ang Macau, nakadto na mo sa Macau? Ang Macau, pagtabok nimo, China dayon. Nanangyod. So, salamat kay nakita sa nasod, nga adunay kagawasan. And because of that, we have the freedom to read the Word of God. We have the freedom to fellowship every Sunday afternoon. Encourage others. Atong walay ginatuan to fellowship with us here. Kay kini, kinahanglan kayo ng atong pagkabuhaton. Dalay ko ng Ginoo. O part ng atong ginahimo, there is pag-inampuay. That's why persist in prayer. That is in 1 Peter chapter 5, verse 7, from the King James Version, Moti Gingon, ni Pedro, you know, casting all your care upon Him, for He careth for you. Itugyang ngadto kaniya ang inyong mga tanang kabalaka, kay siya may kahangawa man alang kaninyo. So, maayo kayo pag-ampo pa kita mag-inampuhay. Also, gisulat po ni James, sa James chapter 4 verse 8, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Dumuol kamo sa Dios, og siya magduol kaninyo, mga makasasala, ugasi ang inyong mga kamot, mga magduha-duha o mga madurahon, putlia ang inyong mga kasing-kasing. So kay bulungan kaayo ang Ginoo. So bisan asa kita moadto, bisag unsa man ang pagsulay, makahimo kita sa pagpabilin sa Ginoo. Hinumduman nako, gi-invite ko nga nag-preach sa usa ka grupo nga nagka-tigom ito sa Sacramento, California. Na-bless ang mga Amerikano. Itong usa nga naghalamano, kaya nagtunguan ako, nag-preach, nag-antusin, naghalamano. Itong usa nga nagdoon, nga naghalamano po, ingon niya, oh, Pastor, where's the bless? This is my 8th wife. Malipayan pa siya nga nagpaila-ila sa iyang ikawalo kaasawa. So yung ana mapanghitabo sa ubang mga dapit. So karon ing ana ang problema hangtod karon. Ay kun atong tan-awon pila ang giasawa ni King Solomon? Perting daghana. Oh, pila ka gatos? Ginatos yun. Pero kay bulungan kaayo ang Ginoo. Kay bisan unsa kadaghana atong mahimo nga sala kung kita mangayog kapasuluhan kung tinunoon ug kinasing-kasing pasayloon gyud ta sa atong Ginoo. Busa ing ana ang angay nga atong buhaton sa atong Ginoo o sa atong mga kaubanan. Busa ang mga magtiayon pabilin. We married with my wife May 1, 1971. Salamat kay hangtod karon na inlab paming duha. Buhi paming duha. Pila na
Pila na ang nakamot dire og 50 katuig nga miyo. Ha? Aha. 63? 63. Aha. Pero wala na siya. Wala na. Unsa kana ginakuan nako kay relationship is very important. So, una kana sa magtayon, then mga mag-igsoon o sa ilang pag-ila sa ilang ginikanan po. Kay naana ta sa panahon karon nga ang mga anak sila pang mga saba karon sa ginikanan. Nga na. We are now living in the end times, but likayan nato kanang ingana mga binuhatan. So always come to the Lord and give time to read the Bible. I've been preaching and teaching the Word of God for many years. Pero walay adlaw o gabi nga dili ko magbasa og Biblia. Kay ginabasa. O dili lang ako nakabasa, naga-memorize og Bible. Verses. Mo tagi gi-declare nato kaniya. Psalms 23. 1 to 6. Yan ang yun. So, keep on reading the scriptures, keep on memorizing the scriptures, kay kana ang kinahanglan. So, salamat sa dunwats nga na establish po diri. Matag alas 3, nagamata ko. Nga na. Kay, nagabaktas ko wadto. Ang nag-agi nga semana gikan sa Lunes hangtod sa Sabado dito sa Four Square Church. Nanag yun. So, karon ugma na pod gibalhin. Asa himuon pod ka nga dunwats dito sa church ni Pastor Anyover. Ang makakaya makadto madto. Kay kana sakripisyo. Pag inampuay kay kana nga buhat importante og sugod kini sa pulong sa Ginoo. That's why rely on the Holy Spirit. Number 6, practice tough faith. And lastly, looking unto Jesus all the time. He is the author and finisher of our faith. Praise the Lord. That's right. Always give time to read the Bible. Always give time to pray. And always give time to fellowship. And thank God that we have fellowship every Sunday afternoon in this place. And it's being used by the Lord. So encourage others. Kung wala sila kuwan sa ilang simbahan, so encourage na itong katong dili nag-kuwan yun o by activities sa Sunday afternoon. Because this place is being used by the Lord. Kanito pa, dugoy na, dalay ko ng Ginoo. So I thank God because the Bumbeo family is being used by the Lord. And until today, nagpabilin pa sila sa pag-alagad sa Ginoo. Dalay ko ng Diyos. So, we praise the Lord because we are connected with the Lord. Always give time to pray, always give time to read the scripture, and keep on memorizing the scriptures, verses, kay kana kinahanglan gayon. Kung sa ingon niya sa Matthew 5:16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father, which is in heaven. So keep on reading the scriptures, keep on memorizing. Aron nga, bisan dili kita nagatigom sa manini, diha ta sa atong higdaanan sa balay, o kung sa pang imong ginahimo. Always keep on declaring
the Word of God, and as a result, enjoy the presence of God. So in the name of Jesus, I declare blessings upon us all because we are all in love sa pulong sa Ginoo o sa atong Ginoo. Can we say, God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God answers prayer. God answers prayer. Hallelujah. God answers prayer. Hallelujah. God answers prayer. He's so good to me. Can you declare, God bless you, kanang naa sa imong nakatapan, bisan anak nimo, Panginoon, i-declare na to, God bless us all. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. We declare God bless us all, and we say also, I love you. I love you. Thank you, Lord. So, God is good. Continue to enjoy good health, sound mind, and remain faithful and serving the Lord. Again, always give time to pray, always give time to read the scriptures, and always give time to have fellowship with other Christians. And thank God that every Sunday afternoon, God is using this place to gather us together pag inampoy sa matagusa. Ang Diyos mag-bless ka na itong tanan. Amen.